Ako'y diri nang naay ani. Kap, matulog ka na. Epekto lang yung papaya. Tapo, tapo. Sige, 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 sige. Tulog ka na, Ivy. Oh, 8 kiss ko na sa 8 kiss, Jude. 8 kiss, Jude. Asa na si ano si Dai Queen? Dai Queen, asa na ka Dai Queen kay ang start na imong kuan Dai Queen ug wa pa ka nahuman dira. Good night, B. Good night. Ivy. Mag-silent live ka bago ka matulog kay tambayan kita. Tulad nagkagabi. I-silent live mo lang kay pagkatapos ng live ko, tambay ko sa'yo. Tambay ko to sa'yo itong ano ko, 5110 ko. 5110 lang afford na atin. No? Bukas pa ako mag-live. Okay, okay. Sige, sige. Tulog ka na, tulog ka na. Kaya madaling araw na dyan, malapit na mag 1 a.m. Naghang CP ko. Okay. Pahinga mo muna, Ivy, kasi buong araw ka, kakasupport. Ayan, maghang yung CP mo. Eugene, save na yung cellphone niya, 8 hours nag-live kagabi. Bigyan mo, B. Bikin naman, B. Bikin naman, B. Ang hilo tulog na, sabi na ano. Kain, mamagda. Sige, 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 Jen. Tapos ka na nag-live, Jen? Tapos ka na nag-live, Jen? Mag-end ka na, Madam Magda. Tulog na tayo. Sige, hintayin ko lang si Sir SM, si Queen's Corner kay mag-premiere pa yun. Tulog ka na, Sir SM. Tulog ka na, Sir SM. Huwag mo na akong hintayin, uy. Kay mag-antay pa ako ni Queen's Corner. Una ka na, Sir SM. Salamat sa Salamat sa support mo dyan. Much appreciated talaga. Off ko, wala boses. Okay. Kuya Eugene from Bunso Anghelo. Sir Eugene from Ivy. Hello Eugene from Gallery. Tulog ka na, Sir. Sir SM? Nangyari sa live ni Eugene. Sige, pagawa na yung eroplano na nasasakyan ko, punta dyan. Okay, good night everyone. Tambay ko lang to, madam. Sige, salamat. Salamat, Sir SM. Good night, good night. Good night, Sir SM, ha? Good night, good night. Salamat, Sir SM. Much appreciated, Sir SM.